বেচন্দ্র কলসি কেন্দ্রে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হলেন মথা কর্মী সমর্থকরা। জয়ের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে আবির আর ধামসা মাদলী জনপথ দাপিয়ে বেড়ায় উচ্ছ্বাসের মিছিল। ওই কেন্দ্রের বিজয়ী মথা প্রার্থী শিক্ষক কেনারাম রিয়াং সহ মিছিলে অংশ নিয়েছেন দলীয় কর্মী সমর্থক সহ সাধারণ মানুষ। লক্ষ্মীছড়া বাজারে এই উচ্ছ্বাসের মিছিলে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস ভাগ করে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কি ছিল কেনারাম রিয়াংয়ের বক্তব্য দেখুন। महाराजा वारियर महाराजा जेटी हुकुमने समर्थन महाराजा नाइचमैसे जों बुध बांगमारिया त्रिपुरा मत बुध बांगमारिया जों ताके क्लाइन खाबा रिखा संगठन जो तथा खुंफोराव मान फारबाय साननोंतिनि बस आबाद जों 14,000 नि ऊपर मंखा उनके विरुद्ध 11,000 तो प्राय 3,999 Koilanting जों ग्राम ग्राम पा जायगा थांखा जोंनि विलेज लेभेल कमिटि दङ ब्लक लेभेल कमिटि दङ ओमफ्राय कमिटि दङ आबो कमिटि उपर निर्भर खाय दङ जागा जागा जे जागा जोंनि भोटार चिं जागा दुर्बल आरो जों केम्पेन खेखा आबो जों केम्पेन खालामबाय आबो पाब्लिक जनता बरग जोंनि जाति जन गोष्ठीराव ज' बरग जोंनो हेल्प खेखा जोंनो नायख्लायखा जोंनो भोट होखा जोंनो खुफाय खेखा